Good day mga boss. Good day kay boss Norman James Montella dyan sa Santa Rosa, Laguna. Boss, ito na po yung order mo, boss. Isang RAV4 1997 model. Yan. 5 piki ang puli. Denso brand. Yan mga boss, Denso. Yan. Goods sa goods. Bound to Santa Rosa, Laguna. Boss, tara po yung order mo, boss. Yan. Okay. Maraming salamat po, boss.